صباح الخير عليكم، صباح فصل الخريف. Bonjour tout le monde. اليوم حبيت نبدأ la vidéo معكم avec un joli partage de photos. Des photos qui représentent l'automne avec ses jolies couleurs. أنا نحب بزاف l'automne ونحب les fruits et les légumes اللي يكونوا في هاد la saison. واليوم إن شاء الله راني رايحة ندير un brownie marbré épicé à la citrouille. C'est une très bonne recette de brownie, en plus c'est très facile à faire. Et ما نقولكمش على l'odeur des épices et du chocolat qui يكون هاد le brownie يطيب. J'ai préparé une purée de citrouille. J'avais 3 citrouilles, خديت واحدة منهم قسمتها، خديت القلب تاعها قطعته en petits cubes، درتو في سنيوار، غطيتو ببابي كويسون وحطيتهم يطيبوا في الفور. Et bien sûr نعس لا كويسون ما ياخدوش وقت كبير في الطياب، ومن بعد كي نمسهم نسيبهم طريين نحيهم ونرحيهم en purée. نبداو بسم الله على غوسيت. هنايا عندي 113 غرام دو بور، نزيد لهم 170 غرام دو شوكولا، نحطهم سوا في لو بان ماري ولا في ميكرووند. هنايا عندي زوج بيضات، نزيد لهم 45 غرام دو سكر سمول et 90 غرام دو سكر بران. هنايا عندي 100 غرام دو فارين. ديجا هاد لي 100 غرام دو فارين فيهم une demi cuillère à café de vanille. ونزيد une pincée de sel ونخلط مليح لو ميلانج تاعي. Et ناخد un autre bol ندير فيه un quart de tasse de purée de citrouille اللي كنت وجدتها، نزيد لها un quart de tasse de la pâte à brownie اللي راهي قدامكم. هادوما لي كاب سي دي mesures américaines، اللي ما عندهاش هادوما تقدر le cap هذا le quart c'est à peu près 4 cuillères à café de pâte et 4 cuillères à café de purée de citrouille. Le mélange هدايا à la citrouille نزيد une pincée de cannelle اللي هي القرفة et une pincée de noix de muscade جوز الطيب، ونحطو دو كوتي ونعاود نولي لا بات براوني تاعي نزيد لها الشوكولا والزبدة اللي كنت ذوبتهم في الميكرووند. Je mélange bien ونزيد 2 cuillères à soupe de cacao. Et à la fin زدت des morceaux de noix de pacane في la pâte تاعي. Et les pacane ولا الجوز c'est vraiment facultatif, c'est un ajout personnel. هي la recette d'origine ما فيهاش الجوز. خديت un 4 carré 18 par 18، درت له بابي سلفوريزي وفرغت فيه لا بات براوني. ما ديروش كيما انا باسكو انا عيطولي وخليتها لا بات في لو بول، دونك بردت شويه جاتني ديفيسيل باش نيتاليها، دونك جو ليتال بيان. وكما راكم تشوفون نفرغ لا بات على citrouille dans des endroits différents وندير des marbrures avec un bâton.
Et bien sûr, la consistance de la pâte à la citrouille par rapport à la pâte à brownie اللي فيها chocolat, elle est plus légère et la pâte à brownie, elle est plus dense parce que فيها chocolat والزبدة. Et je décore le dessus avec des noix. Et pour la cuisson, le brownie تاعي يطيب 25 minutes à 180 degrés Celsius. Et attention, le brownie ما لازمش يطول بزاف في الفوق sinon يجي ناشف. Voilà, j'espère تكون عجبتكم la recette اللي خيرتها لكم اليوم. À la prochaine vidéo إن شاء الله. Au revoir.